Okay, mga boards, 4x4 volleyball dayon-dayon women's division. Team Bulho Talamban versus Team Lasyon. Team Lasyon, Joanna Lindy Kalay og ni Charmin versus Team Bulho Talamban nila ni Ruby Ila Bandit og ni Janice Bulho San Jose. Okay, game 1 of the best of 3 mga ka-words. Servisyo Ruby. Kuha. Oh no. 2-0. 2-0 mga birds. Point 3-0 na, 3-0. Servisyo Ruby. Charmin. Ila. Ini. Sakto na bunal. Out ball. Side out. Kuyawan. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Lindy. Out ball. Ono Tris. Servisyo Parados. Bandit. Lagi puspusan. Wala. Dive sa Bandit. 2-3. Okay na itong bakbakan diri ha. Sponsored niya sa mga barangay officials diri sa Panoypoy. Headed by Barangay Captain Aris Balaba and Barangay Councilor Rosalie Montalya and Council Joel Montalya. Under Jomar Roma Promotion. Cuatro dos na mga kaboard sa atong game 1. Oh, servisyo Janice. Para 5 na ni. Charmin. Ruby, kuha pa. Latos. Para gibubuan nagmayo sa Team Bulho. Gibubuan sa uwan. Bubuan sa uwan. Gibubusan. O bola sa Team Konsolasyon, Servisyo Joanna. Bandit. Out ball ang tira. 3-4 na. Sige, side out. 3-4. Kini para iguales. Ayay. Out ball. Boy na ha. Side out. Servisyo Ila. Wayne. 5-3. 2 point lead in favor of Team San Jose. Servisyo Ila. Ala. Janice. Grabe ang budag pospos. Ala. Binagrakay na sakto. Laom tunnel miyagi di madawat. Side out. Announcer. Side out ha. Paugan. Buang sa Servisyo Kalay. Janice. Anemic shot. 4-5. Regalo yang di sao yang gilapay. Servisyo Kalay. Inside na ba? Pero yung gi-holding, ano kung Charlie, 5 iguales na mga birds sa atong game 1. Women's 4x4 bakbakan dire sa Panoypoy, Barangay Panoypoy, Konsolasyon, Cebu. Ruby. Lah, sokol mo binato ay. size ng score. Dara, Bandit. Tuara. Dive na. Tuara gilatos mayong ila. Side out. Servisyo Bandit. Para balik.
Side out, side out. Service yung Charmin. Janice. Ay, tuara. 360 shot. Janice again. La. Bang. Sukol ni. Tara. La, grabe yaw. Hala. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Size 5, change court. In favor of Team Consolation. Labaw ko sa kapuntos ha, mga boards, ang Team Consolation, ang team nila ni Lindy. Joanna, Kalay o ni Charmin. Servisyo Charmin. Ay, gilobo man. Bang, piti. Fox. Out ball, out ball. Servisyo Ruby. Ala ka drop. Yay. Wah, gadugal, galabog na duha. Tara, Charmin. Kisi-kisi na. Kuha para ba dito? Buna lang kalay. Out ball. Bukot ang maral. Pukot na maral. Servisyo Ruby. Out ball. Bola sa Team Consolation. Lindy to serve. Wow ga. Charmin. Ilawang tunnel miyagi. Di madawat. Para Lindy ba? Lindy. Servisyo Janice. Sagang. Out ball. Servisyo. Lah, tadi ha. Muntik na. Bang, Joanna. Joanna again. Ang grabing atake eh, sa Team Consolation. Di matabas-tabas. Di matabas-tabas. Boss Jonard, pila tadiya? City size, city size. Service yung Joanna. Igual City na mga birds sa atong game 1. Joanna. Ah, grabe oh. Gisa gunsun na no eh. Otso City. Noibi City na mga birds. Last 3 na mga birds ang Team Consolation. Service yung Joanna. Out ball. Servisyo Ela of Team San Jose. Out ball. Side, side. Out. Pinibagtin na dito. Bagtin daon ba? Servisyo Kalay. Point. Gis. City na. Last to na. Ay. Juan nakabunal. Tara. Puspusan pa yung Kalay la. Bang! Di na mumdutlan dara. Sukol gino. Dara oh. Finishing. Awa na. Goodbye Philippines. Side out. Bola sa Team San Jose. Servisyo Badit para Otso. Charmin. Baang Badit. Out ball. Servisyo Charmin of Team Consolation. Last to na ang Team Consolation mga birds la. Laban. Kini kisi-kisi ni. Wah! What a nice shot.
coming from Linde. Di mapunit. Wala, last ball na. Out ball. Naka-side out pa ang team San Jose. Out ball ang serbisyo ni Charmin. Servisyo Ruby. Ay, ito na. Nanikop na Slindi. Out ang bunal. Slindi. Slindi again. Wana. Din na madagampo. Noy Beyonce. Last 3. Last ball. In favor of team Consolacion. Servisyo para Gis. Lindi. Side out. Tawag mo lang, ay dapat lang. Servisyo Lindi. Banggi oy. Daog na. Midaog ang team Consolacion sa atong game 1 women's 4x4 volleyball dayon mga birds. At angin ninyo ang atong game 2.